Kana kebela démission kana kebela les autres ils mettent au différent. Est-ce que les réseaux n'y a qu'un follow? Les réseaux quoi ils mettent au différent ou j'attends n'a n'y a qu'un follow qu'un wa. Les réseaux qu'un wa. Les réseaux qu'un. C'est bon hein. Parce que dès les réseaux ils te reviennent. Ah oui dit. Eh, mandé princesse nana. Quel coup de wa. Quel côté. Donc attrape-eux. Angata. Nanga madete korobola, sniper ni pegale tu. Ijamana ni kana korobo, parmani bache kana korobo. Ijamana iba kaukaso, ni pura kabila jawa. Femte ki kaso, kana kena so. Femte ki kaso, kana kena so. Ijamana ni kana korobo, parmani bache kana korobo. Ijamana iba kaukaso, ni pura kabila jawa. Iba kaukaso, kana kebela, kana kebela, kaukaso, kana kebela. Ni mojanga chupa kika sudela, sirida befa woro sambalila. Mwasi koni tefa tola disa, laloma oka foro la bogela. Ni muloki nyokona tibaduna, ni nyokona te musu were duna. Pato munumbe tumene na nyamana, olube moko jagoro kodela. Niko kirebe, kiresi jadi sudele. Niko kiye bandi, vamo wecho udebe. On est où là? Aïnama c'est quoi la regarder par là parce que en tant que la juge des sans voix là, il bib la juge ou gars quoi de là quand même pour que quelqu'un accepter tribunal ou qu'on il faut t'habiller correctement et puis avec classe
Donc, aïe lagare fashion, aïe folie blagata lagare fashion, m'a habillé par lagare fashion. Parce que depuis mon moment, Gigi des sans-voix, d'accord, Gigi des sans-voix, ou l'oufanaga finou, bah, dama de donc il faut être habillé. Non, quelle côté, on donc 10 000 couilles. Habillé par classe. Voilà, admirez lagare fashion, admirez, voilà, c'est, voilà. Il y a des photos, ni ko bora qualité, en tant que juge, madame la juge, voilà, des sans-voix, il faut que je me mette à la hauteur quand même, quel côté. Mais si elle bosse faux. La boss des boss depuis États-Unis, quel côté elle bosse il faut. Elle bosse il faut, boss il faut, quel côté donc elle fait que encore boss il faut États-Unis, elle patronne, et ala la patronne, elle patronne, voilà quel côté on a beaucoup on a la ça c'est beaucoup la regarder par là. Pour que la regarder doit cacher au qu'on a là. Au bonsoir. Et ala, ni frappe qu'à insister. Ah au jour on a tigéré. Aya keto ndon ne ku mago be na kuma me ka insister donc nya fa nya ngo me dreti la quoi pour ga fama aya keto la gade par la kodi aha wala merci ne ka commentaire yala nganaw o kuma la sa nyebo la koy Alex uni dama kulu bariu ani John Tungara ere nyebe awla o kuma la kerla do bité kerla do ne de no ma kerla do et ala ni les défenses là tu te mets tranquillement tranquille quel côté en bas di nyoma c'est la santanya fait jido ni ndoro. Voilà. La force invisible. La mère de Dieu. L'enfant de la rue. Furfurutigi. Akalaman batigi. Le parolier de nos ancêtres. Kalatigi. Fezibugu tigi. Tien tigi. Tchekele mi date do kuma la na mata nyini. Tchekele mi te baga mugoma. Tchekele mi bana faso yunwari la. Tchekele mi go. Ko jamana en kono wari. Jamana en ko nyagami. Jamana en sembolo ta ketan. Tchekele mi ko amaku Oko million te akoko aish. Oko mobile te ka kain. Oko du te ka le sentala. Chekele mi sonuma. Mali endenyala. Faso kanu kama. Mali kanu kama. Ka kelege ni munye. Yatime o kain. Ka kelege ni munye. Dese bakato o kain. Ka kelege ni munye. Asete munye ka boko luka kuma kan fo dilay wara suru. Ne kumbu lengsi de makele tiki. Prophets. Chide. Mandin kono. Akera rek. Aka bemi mama bemi mako be ko kule mandem princesse mangando otumala ika folie bilbil ba bia no lexi kata fo ponju korolala akote gringring ula daina parce que en tant que nyenga fion sevene de do donc intellectuellement mina me chongira nyona me wuli kata ka boni yoro ina ya no ate gringring prempre ni kulu vitas lo kanditi das no kale kote o manaboy manden chekuma ba le cerveau de sa génération, l'intellectuel de sa génération, les fitinini de sa génération, demsen ni hakli de sa génération, iga folie bilibili babia. H chrono, patron yere, ayi FPR kuma machade a ben alache, an beye mouropo, adama den kungolo monde yano. Ambado ambi minke, ambado amba damne yoromi, et puis ambado amba bla yorom na wala kele kote kui. Ani arankin be mouro la iki perin. Iki ka kolonda ele no ka surle ki flika jiga kono mandin princesse ka papa menta femme wuli metanye fe kele kote ay garlado LCHM dangele el chico iga folie bilibili ba bien mami jakite et ala synchronisation bladana iga folie kuma ba bien no o mona boya me se États-Unis ka uma racine anga folie bien no Rosie Jema Rosie la star Rosie Chenyumani iga folie bilibili ba bien no o mona boy no atoko mama Salimata ka folie bien kama le millionnaire na dogonu obella jeralinga folie be yanno kasro alam ne kanga el patron na fu ani Siramuri Touré est-ce que de te Zenab Siramuri Touré Zenab Touré obeka folie be yanno kabomande princesse Ida o manake meta bamako me yata saifu kabomako ubefu kasegi kana tuguni kasitande toro yiri jugu fere fu Dakar adambi adankise dande kuma ba dembe no donc iga folie bilibili ba abe mande princesse ka tabali sans faire koni plo bala volume kainwa ote o mana boy me grand frère lula no tonton kabanogo ko ta go fara dibasika ko ta go fara Mandela Cissé ani baba Cabral grand frère Sanouma Soumadou Mamau ako folie bilibili babiano nimbora ola me grand frère ibe dametigi sefa kata ka fara to nunu bela jeralenga u bega folie bilibili babi ensemble fait fo duguma mandem princesse ka folie bébé tata Nefertiti tata Adja ako folie bilibili babi anno madame la présidente force de frappe refrappe Malika le virus Malika family konona FPR konona
PDS kɔnɔna aw bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bɛ yan nɔ ka sɔrɔ k'a ta k'a fɔ mɔgɔw ye halisa denmisɛnnin ta bɛ ka continuer Mali ka famille kɔnɔna la hali bi aw ka na aw ka denmisɛnninw ta an ka se ka école ta nata préparer ni denmisɛnninw ye o ye PDS ka ci ye n bɛ sɔrɔ ka don n ka sujet kɔnɔ sisan a tɛ girin-girin a ye taa ouverture média CFA zɛrɛntigi a tɔgɔ de dɛ Corno zɛrɛntigi a ye Corno zɛrɛntigi sama ka na yan Corno zɛrɛntigi i b'i sama ka na yan nɔ yan de ye Manden kɔnɔna i bɛ n'i sigi i bɛ Manden princesse lamɛn ko bɛɛ ka di Mandenkaw ye fo foutaise Manden kɔnɔna la yan fɛn bɛɛ ka di Mandenkaw ye diɲɛ kɔnɔ fo foutaise o de man di Mandenkaw ye an m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna ko droit t'i bolo i ka bɔ i k'i ka kuma fɔ an m'a fɔ mɔgɔ si ye maliyɛn den na ko ni anw bɔra k'an ka kuma fɔ ko ni kuma b'i bolo kana ko ka na a fɔ ko nin de ye tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ k'i tɛ bɔ k'o fɔ an m'o fɔ mɔgɔ si ye n'i bɔra n'i ka kuma fɔ i b'i ka kuma fɔ i bɛ taa mais i kana fɔ k'i bɛ tila ka nin i fute bɔ Mali ka famille mɔgɔw la i kana tila ka na k'i bɛ ko kɛ i tilalen i ka ko la kuma min na i bɛ ko min jukɔrɔ Corno o bɛɛ bɛ e de ma ɲi mais tilalen kɔ k'i bɛna kɔnɔ suta kan fɔ anw ye o de tɛ passer Mali ka famille kɔnɔ yan nɔ est ce que Malikɛ y'a ka video kɛ o don na ka video in bila yan a kɛra aw bɛɛ ɲɛna maliyɛn denw Malika m'a fɔ a ka video kɔnɔ ko ale taara Jamila kama ko Jamila bolila ka taa Algérie mɔgɔ si m'o fɔ kuma in kɔnɔ yan dɛ Malika m'o fɔ aw bɛ se ka segin aw bɛ taa Malika ka video in k'a la aw b'aw sigi k'aw kuloma jɔ ka ɲɛ ka video lamɛn Malika m'o fɔ Corno n b'i ka nkalon daminɛ yen yɔrɔ la fɔlɔ ka ta ka d'i ma i ka nkalon kun fɔlɔ n b'i ta ni yen yɔrɔ ye parce que i ye mun kɛ i taara Algérie billet d'avion ɲini ka photo ta ka na k'i sigi a ye comme si Mali ka famille ko de ko Jamila bolila ko ka taa Algérie Lensi ko boli tɛ genre n'a bolila ka taa o tɛ boli tɛ dan kɛ quoi boli tɛ dan kɛ mun na an donna ka Facebook kɔnɔ k'a contacter a ma jaabili kɛ a bolila an donna ka WhatsApp la ka taa écrire a ma sɔn ka jaabili kɛ a bolila en plus a sɔrɔla ka Lensi bloqué a ma Lensi jaabi an ko Jamila ma o de bamanankan kɔnɔna la ko boli tɛ dan kɛ i mana boli cogo cogo i b'an jɔlen sɔrɔ i ɲɛma mais an m'a fɔ cɛ si ɲɛna Facebook kan yan ko anw taara ko ka taa Jamila contacter ko Jamila bolila ka voyager Corno a commencé par ça tu as menti toi yɛrɛ ka bon ni ne man ne ni mɔgɔ bɛ direct la kuma e yɛrɛ ka kuma tɛ daminɛ i ka koma yɛlɛma na Corno fo n'i taara k'i sigi i ka plateau kan Mali ka famille élément si tɛ yen a cɛ fara duguma sanfɛ fo duguma ko mɔgɔ min bɔra ka kuma fɔ tantɔ ko Jamila ko an nana ko ka taa Jamila contacter k'a bolila ka taa Algérie non mais denni ka kuma kɔnɔna la vocal la Jamila yɛrɛ da de b'a fɔ ko ale taara Algérie k'ale voyagelen don sisan ko ni den taara den tɛ se ka jigin so kɔnɔ parce que ale voyagelen don sisan ale taara Algérie munna e y'i sigi o zɛrɛntigi e ye Jamila la ta kana Jamila wele téléphone na Jamila sera ka Jamila sera ka taa e de jaabi mais Jamila ma se kana Malika jaabi a ka inbox kɔnɔ Jamila ma kariya k'i jɔ ka Malika jaabi mais Jamila taara par contre e de ka tabali kan k'a bɛ taga exprimer e de ka ouverture média sanfɛ Corno olu exprimer bɛ passer yɔrɔ min na ne tɛ don o kɔnɔ fɔlɔ dɛ ne bɛ kuma tiɲɛ n'a ko de bɔ ɲɔgɔn na n bɛ sɔrɔ k'i ta ɲɛfɛ sisan i ye qualité min ye n b'o qualité di i ma a tɛ girin-girin Mali ka famille kɔnɔ muso nana ka taa weleli kɛ e ka tabali sanfɛ genre denni sen yɛlɛla denni bolo yɛlɛla Corno nana ni mun ye k'i bɛ mɔgɔw kunkolo minɛ n'o ye i nana ni denni ka nɛnini yɔrɔw de ye kana nɛnini ta k'o bila la k'e ka denni lamɛn a bɛ ka patron nɛni cogo min na genre ka sɔrɔ ka denni sali nɔ k'o nɔgɔ k'o bila parce que o ye patron nɛni o tɛ a de commençons par ça maliyɛn denw bɛɛ maliyɛn den jumɛn de bɛ yen min tɛ se nɛnini na Maliens de vous à moi, Maliens den jumɛn bɛ k'a tɛ se bannen na civilisation t'o la foyi t'o la aw bɛɛ bɛ se bannen kisɛ bilen ni fa nɛni kisɛ bilen na o Malien den tɛ min tɛ se nɛnini na i ka danbe bɛ se k'a to i tɛ nɛnini kɛ jama la mais denni ma nɛnini kɛ jama la a ye nɛnini kɛ inbox de kɔnɔna la a ye nɛnini kɛ contexte min na munna e ye Jamila dɔrɔn ta e ye Batoma dɔrɔn ta jouer e ma Jamila ta jouer pourquoi ouverture média zɛrɛntigi pourquoi il m'a vocal jouer ordre là comme il m'a se ka vocal jouer ordre là ne fimani be vocal jouer ordre là à ordre alphabétique ne b'a jouer la diɲɛ bɛɛ b'a mɛn o kuma la fa de bɛ denni kunkolo kɔnɔ ou bien a ye joint de min ou a ye drogue de min n'i bɛ se k'i jɔ i ka patron ma ka ni bilen sugu ninnu ni nɛnini sugu ninnu tɛmɛ n'i ka patron ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ko fosi ma deli ka tɛmɛ n'i ka patron ni ɲɔgɔn cɛ o jagɛlɛya tɛ don n'i ma jɔn si la
ante kuma damine ba fo ko ni be classique on la maître ni écoleden ni ɲɔgɔn cɛ ni écoleden musomani ka bɔ ka maître ta tête la devant toute la classe ka maître dɔgɔya très bien i ye kulusi bɔ ko kuma de fɔ ni ma kulusi bɔ ko kuma fɔ fa tɛ don écoleden na maître o maître ka farin ni busan ni tiɲɛ de b'a bolo k'i b'i jɔ k'o sɔsɔ jama ɲɛ la hali ni sans père di ma i ta kɛ o ye kelen ni ma mɛn denmusoni bɛ kɔrɔbaya i fa fila ye mɔgɔ min ye ou bien i tonton fila ye mɔgɔ min ye i bɛ se k'i jɔ k'i da pɛrɛpɛrɛ o tonton fila kunna ou i fa fila kunna i bɛ taa sɔrɔ i fa fila nana kulusi bɔ ko kuma de f'i ɲɛna n'o tɛ i fa terikɛ o terikɛ b'a yɛrɛ bonya i fa fila o fila b'a yɛrɛ bonya fa tɛ don i la k'i bɛ manamana kuma déplacelen fɔ u ɲɛna ka sɔrɔ n'a ma déplacement si ma c'est impossible fimani mankan don barakɛla ni patron ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ an bɛɛ b'a dɔn tigitigi comment ça se passe aw b'o dɔn an minnu bɔra Bamakɔ b'o dɔn aw minnu bɛ Bamakɔ aw b'o dɔn aw kana kow kɛ ko barakɛlaw filɛ ko kuma yɔrɔ t'u la ko barakɛlaw filɛ dɛmɛbaga t'u la barakɛlaw filɛ mɔgɔ tɛ se k'u ka kuma fɔ k'aw bɛ sɔrɔ ka barakɛlaw ta toujours k'a b'olu kɛ faute fu ye ni dɔ fɔra ɲɛ ye dɔ bɛ fɔ ɲa cɛlakaw ye denni kɛra den qualité suguya o suguya ye sisan Jamila in de y'a kɛ nin den qualité suguya in ye mɔgɔ ka sɔn o ma mɔgɔ ka ban o ma Jamila de y'a k'o ye denni ka vocaliw bɛ yan Jamila ka vocaliw bɛ yan ne fimani b'a vocaliw ta n b'a kala diɲɛ ma b'a mɛn aw b'a mɛn ne b'a mɛn an bɛ taa an bɛ bɔ nin yɔrɔ in na wa Jamila ala ma daminɛ hali mɔgɔ min tɛ ouverture média o tɛ se k'e bɔ n bolo ouverture média ka misɛn et puis Tchorno e fɔra anw kɔ vocal jouer la zɛrɛntigi i n'i kunkolo i bolo ko zɛrɛn bara kun cilen k'o dayɛlɛ Bamakɔ e fɔra anw kɔ vocal jouer la i tun bɛ ka vocal jouer kunun cogo min tɛ vocal jouer cogo et puis après i tun bɛ ka aw ye vocaliw tigɛ tigɛ k'u couper de k'u tugu ɲɔgɔn na wa denni ma dɔ wɛrɛ fosi kɛ nɛnini kɔ kɛ a ye nɛnini kɛ a y'a fɔ a y'a kɛ a y'a je wa denni m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna k'a ma deli ka nɛnini kɛ denni min dala cɛ ni ma jɔn si ɲɛna k'ale ma deli ka nɛnini kɛ hali kunun ne ye vocal min jouer denni ko a la ko Jamila y'a nɛni k'a fana ye Jamila nɛni Jamila ko k'a bɛ taa n'a ye polisi la o de la bi Jamila bɛna bɔ kunun a sigi ka page kan k'a ta kɛ dɔrɔn denni wariko kuma 1000 ni joli ne ko ne b'a sara Jamila ka min b'anw kunna nɔ Jamila y'a avoué denni ɲɛna a vocal kɔnɔna la n bɛ tila ka segin k'a kala n'i ma mɛn ne kun b'i jagoya k'i bila kow la parce que ne kun bɛ k'i minɛ i b'a fɔ ko n yɛrɛ den de o de kama ne kun b'i jagoya k'i bila kow la parce que i ye kumaw ɲɛfɔ ne sinon cɛko la ni mɔgɔ min nana k'a b'i furu ne b'i d'o ma i k'o furu an de y'o don Jamila da Jamila b'o fɔ kuma min o y'a sɔrɔ a b'a dɔn k'a bɛ se ouverture média sanfɛ Jamila b'o fɔ don min na o b'a sɔrɔ e b'a dɔn Tchorno n tɛ kuma kelen f'i ye nin t'i siɲɛ fɔlɔ ye Malika contre dili la c'est pas ta première fois Malika bɔra yan nɔ ka Larabi jugo fɔ yan nɔ i taara don Larabi kan k'i bɛna Larabi défend taga Larabi ɲininka k'a ni Malika ka ko labanna cogo jumɛn na Larabi kala ka na Malika ka ko ɲɛɲini a ka yafa deli e t'a dɔn min b'a la mais Larabi b'a dɔn min b'a la kelen Musa Jawara ka affaire la yan i nana Malika ye Musa Jawara ta yan i bɔra ka Musa Jawara défense ta yan nɔ o Musa Jawara ko bɔ labanna min na ne t'a kalama taga Musa Jawara ɲininka Musa Jawara b'a kalama zɛrɛntigi e cɛ ma n'i sigi ka tabali sanfɛ kuma min ye fɔta ye i da halakilen b'o la kuma min tɛ fɔta ye wa i bɛɛ nkalon tigɛ n'i filan yelen bɛɛ mais Malika family i sera i ka source dan de la parce que an bɛ nin ko in wɔgɔbɛ an bɛ se n'a ye fɔ a dan na wa an bɛ tila yɔrɔ yɔrɔ an bɛɛ bɛ sira chemin dɔrɔn an bɛ taa an bɛ bɔ yɔrɔ in na pepepewu wa a tɛ pressé a tɛ girin girin an tɛ taga kɛ an tɛ mɔgɔ ci hali n'i y'an ci an tɛ taga Tchorno Jamila nana ka n'a ka explication di ahan dɛ denni ka wari o de tora ne la dɛ denni sen yɛlɛla tan fɛ denni bolo la et puis i bɛ tila k'i sigi ka plateau kan i b'i tugu ko ni denni tulo bɛ e la nin wagati na denni b'e wele denni b'e wele suya de la Tchorno a bɛ e kɔnɔ ko Malika family la an bɛ ji min a nun de fɛ e bɛ fɛ denni k'e wele suya sugu jumɛn na e ka numéro dɔ de bɛ denni bolo wa ni e ko ko e ye juge de comme tu es devenu juge maintenant ni e ko ko e ye juge de an bɛ juge minnu kɔni dɔn olu bɛ parti fila de ta ka na k'u lasigi anw Malika family la yan an ma denni kelen dɔrɔn ka vocal jouer dɛ Malika ye Jamila ka vocal jouer ka denni ka vocal jouer ka tila k'a fɔ k'a bɛ ka Jamila makɔnɔ ko Jamila tɛ ka sɔn ka n'a jaabi parce que a bɛ ka boli jaabili ɲɛ k'a jɔlen don ka Jamila makɔnɔ parce que boli tɛna dan kɛ o de fɔra Malika family kɔnɔ yan nɔ Tchorno Jamila ma se ka n'anw jaabi dɛ parce que an jaabili da tɛ Jamila kunna o Malika donna cɛ o cɛ ka inbox kɔnɔ i b'a dɔn k'i ye ko dɔ de kɛ n'o tɛ Malika tɛ s'i ma kini su ko Malika mankan don wa n'i bolitɔ ye ka taa jugo dɔ de b'i la sinon ne m'i boli kun ye i bɛ boli bɛ taa min ni e ma ko kɛ i tun bɛ to Malika ka inbox kɔnɔ i bɛna Malika jaabi mais i bolila ka bɔ Malika ka inbox kɔnɔ ka taga i kunfɛ an ma fɛn f'i ɲɛna o kunfɛ taga la dɛ e taara o kun sɛmɛ yɔrɔ kɛ ouverture média de ya Tchorno ka misɛn min bɛ Tchorno kɔfɛ o ka misɛn min b'o fana kɔfɛ o fana ka misɛn
Torno inika zerembara mbe ta sansan kote gringiri. Jamila, ansigile ki mokono ile itara katigi baze no, agani wari inde, amode sarade, abade, afatara yanfera, mamsotra yanfe, la question même qui reste posée. I kumbe tchoula do denikan wa, i kumte tchoula do denikan, c'est ça la question. Et puis, à ma fois, qui est déni violé sans sané. Et puis, moi, chaman babega kuma minyafo, déni flenier, baragala civilisé les. Moi, chaman be village ou l'owe, école ken, ni école manye do boulou, bina bamako, kana toke bare. Sinon, vacancy la chaman be bon village la, kana bamako, kana barake, kaklaka seyi kata, adobe école blowe, seyi kana barala bamako. Au hakili mandi ni village kono moro yekui. Moi, bon village la, kana kalana bamako, kama na bamako, den dans classique kono. Aw hakili mani ni village kono mogo wede parce que koni mogo mi bora village la o manteka français nyene mafo et puis ni mogo bora village la o manteka keguya ko sebe parce que ni ndeni nga kegune Jamila ni be dudon iye ni ndegi kola me ni be dudon iye parce que adama denga kalande ka jugu ima iye mogo mi glano tigi contrôler li kama ode ka jugu ima Jamila ima nyini nga flala ima nyini nga sabala amba doko ni ndeni nga kegunde amba doko ni deni be kalama parce que mogo mana ni kuma me bara ko ni fana be kalama ni fana ka kegun ngore kama Jamila ye fe kala eni mogomi e ko ye kalo saba dono ne bara la nyongo fe muye eno tigi lié nyongo jusqu'à ce point aye kalo saba bara de ke mais pour ga na tigi be lié nyongo na Jamila jusqu'à ce point pour ga na tigi segira kana kuma be e ba la do sokono pourquoi waru be na sababu ya la e ba du pour ga chobe depuis quand baragala yere ni patron folo baragala be kalia kana na ka kamele tigi waru de du kono e be mogomi sara o ga kamele tigi fe ou bien mogomi mana fendi o mobina et puis deningo kale kume sokono na balo de astrola akumeta fere de ke ni Jamila jinbere uni fere fe munu dama na tara fere ke kana o fere wari be ke dumuni wari parce que deni yere be na kuma samba ka vocal kala Jamila tawbe kala ame malika family kono no galontiga malu abi on no aw bolo kon kadali no ka boka na njom jama bayiri ka nyina ka me galonti olu nyina on se connaît en ba don aw barakela ni patron ni ɲɔgɔn cɛ ko min b'aw bolo Bamakɔ aw b'a dɔn aw munumunu b'a fɔ k'aw b'a dabiri barakɛlaw de dala barakɛlaw maɲi aw de ka ɲi toujours mais aw bɛ min kɛ duguma aw t'o ɲɛfɔ denni tɛ se ka wuli sɔgɔmada kelen ka na ko e ye cɛ bila ka don ale ka fo siɲɛ naani k'o nkalon ta ka da e la ten k'o ye wariko kuma ye ça n'a rien à voir Jamila i ɲininkaro la hali ouverture média kan i bɛ k'i panpan ye yɔrɔ in kunna kuma in base ye yen yɔrɔ in de ye ni fɛn foyi tɛ na ni ɲɔgɔn cɛ pourquoi e taara bagabaga k'e bɛ taa n'a ye polisiso la e wa kelen ni kɛmɛ naani sara wa naani ni kɛmɛ duuru sarali o sera polisi la tagala Jamila e bɛ se ka taa plainte tigɛ barakɛla kama mais k'a ka wa naani ani kɛmɛ duuru ta ka di a ma Jamila e tɛ se k'o kɛ mais ka taa plainte tigɛ e bɛ se ka taa plainte tigɛ e y'a bagabaga ni plainte ye mun na e ko k'a ye e nɛni a ye nɛni ni min kɛ nɛni ni sɔrɔla kun min fɛ e m'o ɲɛfɔ dɛ e ye nɛni ni min segin a ma e m'o nɛni ni bila dɛ yɔrɔ denni kelen kɔni ma kuma deni kelen mana do k'a bɛ kuma e fɛ vocal la deni kelen mana sigi k'a bɛ nɛni k'a yɛrɛ ma i kun bɛ k'a jaabi a kun bɛ k'i jaabi aw ye vocalu panpan ka vocalu tigɛ ka vocalu bɛn ɲɔgɔn ma yɔrɔ wɛrɛ la mais yan de Mali ka famille o cɔrɔ i ka video ye kunu i ye video min kɛ an b'a décortiquer ka d'i ma fo ka tigi sa e tɛ bila Mali ka famille ka simɛ k'a dan bɛ kɛ nin marabu caman bɛ i nana ni Malika bɔra ne y'a ka kuma fɔ aw bɛ taa aw pan ka taa ko wɛrɛw minɛ olu tigi la k'a b'olu defa aw tɛ se ka cɛ si bɔ Malika bolo bilahi yan de Mali ka famille cɛ si diɲɛ kɔnɔ aw tɛ se k'o bɔ anw bolo yan ni anw ser'u ma an n'an ka preuve de ser'u ma wa an b'u combattre n'an ka preuve ye fo ka se diɲɛ dan ma wa n'i bɛ bɔ k'i bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parti min ye plus faible ye denni ye faible de parce qu'elle est pauvre a ka parti c'est la partie faible i kun bɛ fɔlɔ partie faible la parce que mɔgɔ min bɛ Algérie i sera k'o ka appel kɛ ka n'i sigi n'i ka zɛrɛn baara cɛjugu dayɛlɛlen ye i kunkolo déformelen halakilen ye i sera k'o kɛ o tɛ a ye vocal lamɛn an bɛ nin décortiquer ɲɔgɔn fɛ sisan mais ninnu ta ɲɛfɛ n'aw ko k'aw ka temps de b'an bolo Mali ka famille la an tɛ mɔgɔ ka manamana ko la yan dɛ n bɛ min fɔ aw ɲɛna de o ye an sigi kun tɛ manamana ko ye Facebook sanfɛ dɛ an sigi kun tɛ mɔgɔ ka wari minɛli ye Facebook sanfɛ yan dɛ an sigili tɛ kana ko kana an ja adamadenw ye dɛ an sigilen tɛ yan nɔ ko gouvernement ka a na anw lajɛ ou bien ka fɛn d'aw ma an sigi kun y'an ka tiɲɛ min ye hali n'o bɔra mɔgɔ min mɔkɛ kunna an b'an ta fɔ ka taa a ye kumaw lamɛn. Wa Jamila ko tuguni ko ale ne kan ye kalo saba kɛ ko kalo kelen ɲɛna ko kalo kelen k'o man ɲɛ ko kalo fila man ɲɛ kalo saba ko kalo kelen ɲɛna kalo fila man ɲɛ ne tagalen Jamila fɛ yen Jamila ka baara diɲɛnatigɛ baara tun tɛ ne tun tɛ sɔn baara min ma Jamila ma kuma fɔ ne ɲɛna ne ma sɔn kuma min ma o tɛ b'a fɔ ko n'a ye n bila kabinɛtigɛ min na ko n ma sɔn o ma o tɛ dɛ Jamila ye ne la su ka bila o ka sokɔnɔmɔgɔw la o kɛra
fɛn a bɛ ne n'olu bila ɲɔgɔn na n'a n'olu ye kɛlɛ daminɛ olu b'a ta k'a pɛrɛn dugu ma ni ne nana ka bɔ feerekɛyɔrɔ la a mana o ɲɛfɔ ne ɲɛna ne n'olu bɛ kɛlɛ daminɛ ne n'olu b'a cɛ fo k'a bila Jamila nɔfɛ an nana ne ye n ka baara bɛɛ kɛ Jamila bolo ten tɔ kalo kelen ɲɛna kalo kelen ma ɲɛ Jamila ka sogo kɛ na la k'a labɔ Jamila ne tun bɛ taa feere kɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko n k'an yɛrɛ faga Jamila ye ni n ye feere kɛ ne bɛ na ni wari ye Jamila bɛ sogo san k'a kɛ na la Jamila bɛ sogo san k'a kɛ na la ka jɛgɛ san ka kɛ na la a tɛ kelen ni ne Batuma ma mais ne de sababuya ni sogo ni jɛgɛ bɛ ka kɛ na la ne sababuya de y'a o kɛ ne de jɔ ne ka feere kɛ wari de bɛ don malo la ne ka feere kɛ wari de bɛ don jɛgɛ la ne ka feere kɛ wari de bɛ don sogo la mais ne ye kalo 6 in bɛɛ kɛ Jamila bolo ni position de la ne de bɛ feere kɛ pour que a ka kini dun a kulo bɛ kuma la ni Jamila yɛrɛ kulo bɛ ne kumakan na a ka bɔ k'an jaabi ne Batuma de ka feere jinimere feere ni jisuma feere kosɔn a bɛ kini dun ka sogo k'a la so kɔnɔ wa so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn marikuna bɛɛ b'a kalama ne de ka feere kɛ wari de tun jɔlen bɛ ni Jamila ka ku bɛɛ ko kalo kelen ɲɛna ne ni Jamila kalo 6 in kɔnɔ ne ma foyi kɛ ko min digira a la diɲɛ fara lahara kan a ye nkalon de tigɛ kalo 6 kɔnɔ ne ma foyi kɛ ko min digira a la a de ye fɛn kɛ ne na kalo 6 in kɔnɔ min gana ne na Jamila ye fɛn de kɛ ne na kalo 6 in kɔnɔ min gana ne na parce que a ye cɛ de ladon ne ka kalo 6 in kalo kelen ne nani kalo kelen hali ma kalo 2 sɔrɔ fɔlɔ Jamila y'o kɛ i n'a fɔ siɲɛ 4 a nalen kalo kelen maliyɛnw a ye kuma lamɛn dɛ an bɛɛ ta kuma fɛsɛfɛsɛ ka na de Mali ka famille tɛ kuma a kun fɛ dɛ an tɛ kuma a kun fɛ o la Mande princesse ne bɛ kuma o kuma ne nisɔndiyalen de bɛna n sigi o kɔrɔ a nana hali a ma tɛmɛ kalo kelen kan Jamila i ye cɛw ladonni daminɛ a kan parce que aw filɛ de k'a fɔ ko denni filɛ sisan a ɲɛ yɛlɛlen don a donna ta bɛɛ ɲɛ tugulen ma wolo koyi den dɔw bɛ depuis olu bɛna diɲɛ kɔnɔ don olu n'u ka civilisation de bɛna bɛɛ b'o kalama wa u hakili ka di wa u bi man di ko la mais u dɛsɛbagatɔ bɛ se ka to ko dɔ da fɛ a ye kuma lamɛn dɛ a nalen kalo kelen kɔnɔ komi Jamila ko k'a ye kalo 3 de kɛ hali a ma kalo kelen tɛmɛ cɛw ladonni daminɛ a kan an ka taa Jamila e n'i ka ouverture média zɛrɛntigi an bɛ tila ɲɔgɔn na yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'i taga yɔrɔ ye an ka taa o bɛna ta kalo 5 ne y'a baara kɛ Jamila bolo très bien a de tun kan k'o sara di ne ma a y'i ban o ma a ye 2000 dɔrɔn di ne ma a kalo 6 la 2000 ko kalo 3 kalo 6 ne y'o ɲɔgɔnna de k'a bolo baara la n bɛ jinimere feere n bɛ jisuma feere n bɛ jinimere feere n bɛ jisuma feere kalo 3 ouverture média an bɛ k'i makɔnɔ Jamila ko kalo 3 an ye kalo 6 de baara k'a ye ne ani nga clienti on a fait 6 mois de travail ouverture média monsieur le juge des proxénètes de Bamako on vous attend on a fait 6 mois de travail. Depuis le premier mois, elle a commencé à tchaoula dans la tchaou et puis les hommes nous a violés 4 fois. Donc moi je suis son avocate, je suis sa juge non. Donc monsieur le juge de l'autre côté là, il a prêté que la ni kumulo da elle est ta chienne halakileni. Il y a une question de point mignon on a. Ouais bien ça batomatetika ouverture média sans fait. Parce que ni ku me fait ka clé ku me kolata à la tachula. Mais comme il transfère de fait, en attendant fait. On a fait 6 mois de travail et non 3 mois de travail. Au patron nous babako on se connaît. On te doit rien qu'à galon du coup la beko da baragala ou la. Baragala ou te se ku bo galon mi bolo. À partir de là Bamako barakala be ni problème qu'elle là. Car c'est degré de ma fille est violée. On contacte Malika ga fima numéro kelendron de 07 58 85 45 20. Abe français indicatif blagne. Na yi jamais ça bla WhatsApp ka ni nya la me dombiga numéro ta nyere bi wole Bamako. Ne re fima ni bi wole. Angata aw kana ma shi bo wani kata ko ina jena tigay ngona yana mo ko dente toron nyana ne angata Firigo sanfɛla bɛ fa jisuma la o bɛ suma dugumala bɛ fa jinimere la o bɛ ja n bɛ taa bɛɛ feere ka ban ni ne m'a bɛɛ feere ka ban han a b'a dɔn Jamila bɛ min kɛ na ni jinimere b'a feere la ni ne nana n sigi kini kunna kunnadali walasa ne ka dimi ka wuli parce que ne yɛrɛ furadama tɛ kunnadali fɛ kɔngɔ bɛ ne fanga ne tɛ i tɛ ne kunnada i ka ɲɔgɔn nɔfɛ a bɛ ne kunnada i ma jinimere feere i bɛ dumuni ba minɛ dumuni bɛ ɲini k'i faga jinimere feere wari in de bɛ k'an bɛɛ balo n'o tɛ donna ta bɔra tan tile k'i ka n ka jinimere feere dɛ walima i ka minɛnw cɛ ka bɔ n fɛ a b'o fɔ ko o kɛ ka ne bagabaga ne bɛ pour que ne ka wuli ka bɔ a ka kini kunna ne bɛna sɔrɔ ni ne wulila ka bɔ kini kunnaw la ne bɛ taa n ka jinimere feere fo ka taa fɔ k'o banna u bɛ dumuni kɛ midi mais ne ka daraka yɛrɛ dumuni bɛ kɛ fɔ seli lansara Jamila fɛ yen nɔ Jamila o kɛnɛ na k'a sɔrɔ ne de ka i ma galon tigɛ u bɛ nin kɛ Bamakɔ tigi et puis n balimamuso dɛ i dusu ka di kɔrɔmuso dusu de o mais ni ne bu de dumuni kama i b'i ka dumuni dun hali ni kɔngɔ bɛ ne faga ne yɛrɛ t'a dun hali ne fimani bɛ ten ni ne y'i ɲɛ kumu ne ye k'i ɲɛ kumu dumuni de fo k'i sa i tɛ ne lɔgɔma taali fɛ yen
awa ne be sa kene ma dumuni ni na ne te ta fana dum awa de o e den dusuma inde mo den dusuma de mununu baga to be sa ma malika family la no awa amba nya na bokui wa aflega fo chiko be ketan to Bamako parakata pia bragala nte dumuni soro ka dum bragala numbe to ni chalo chalo mo lo be tobili kede olu de beta fere ke ka nan sanga na kana tobili ke ka sigi patron na demba ta ka dum bragala nte papa ka dum ala o kuma la vocal to be ka jigin ko be ko kele yande malika family anga ta doron tante ne bolo ambe ni beju ambe ta me boya firige warbiga ana dimso balu ni diga firige warbiga to nu ubega suuni mi ni ga firige warbiga to nu mi ga buru manezima ni dum ni de ne tara soro shita fi ai nono mi manezimi kene ku o ne tale ni nya funga kuma damnela ataro sambitila lo barat ntabulu me ne de sawa to na manezikal vesa ka barabili basa ka bla akasugono ani bamba fen sugu bet mabulu ni ga firige wari ne ma firige abelibu ni sababu ni batuma sababu doyi na kulobe ngana ka bo kan jabi Jamila ni kloban kana boy gan jabi moi et ma cliente on a besoin de réponse ni akli bana boy ni klob wa klobana ko Jamila ibe tegi ka juge défenseur de proximité fait kaka boka na kaka na kika réponse o kika question réponse kaka na dia non parce que nebe ka makono liker awo madame la juge be makono lila Ba. Ay ante follow aya makono ante pampa amba be de kala wala jamla wo kuni banani bora kanga ba ku gana aleve ko wa ayo fo mena jabi wo fenena anato ala ne nani Bamako ka bo Bamako bo bananga bugula kana bajalana kane to jamla fini banara wani kata kanga bani ma banatuni ne banara mu ni bana abe chela duniga mi o cheta chembaga to de infection ke blanila iyamea aya kuma la mede ni deni be ka ni yoro mun fo ala ye muso ene muso de sa ni deni be ka ni kuma mi yoro fo na be ka galole tike chet ala sa den te se ga egrer tata Jamila kama si y a pas quelque chose au plus profond wali ko yere teni no so deni ma harceler aka muso yala deni ma harceler Jamila fe Jamila ma chela do deninga Jamila de ma ke sababu ye deninga wo be chekola ni hen suku te se ka ke moi te se ka karia sa hali ne sampre da ma ku te se ka karia ka foka be kumata che beba do muso mani mi ma deliga do chekola ou vie che no le suku do ga do ika alaba mi o ni ne ambe ba kalama angata che sugu don balinde abo la dunika mingede odi ni bana wori kira ni banali ali biga bana gum fal uldi ni bana parce que ay che sugu don balide mina dunika odi nana infection ni blanila ay infection blanila minge ibaro o infection fra o tumbaye abolo jamla bolo abe bla frigo kono jamla infection fra ni makuni gata jamla de che kera sababu ni infection blanila de ay infection fra ni makuni gata ka be placer au kan o to fama o yere ne jamla ga infection fra ta a kise sabare tuma kono be ka foni ala chamanchere la ne bad aya la meke deni mega mi foni ni te chiede ni gangster ou te ni ne sa sinon an fait no frafi fra be di makiko tago blau mais ni ya sele docteur so ta ba fa be bla frigo kono ni deni mega ni mi fo no ya soro ko ni be bo gangster la mi nga koroni na te bo gangster la au bado ne bado mi be ta ka placer musula au bado ne bado malien ambe chien fo ambe ta ka boyoro ina angata mamiga kuma mfo melega ubiga sebe jamla ka koron ni bay menete galunda jamla la itega galon tige infection fra din saba jamla ko e wa kilenye kale ba tige ka bonika sarala ayafo na globine ka kuma kana ka boka ni jabi ne ya fo de wala sa ko be ka bo ginola ne te galon la fu ata ko sar ne ma diliga galunda mi wona la ni ya kin la dimba fo infection fra din saba din woro de me fe ngono jamla din saba de ma jamla ko ku ali ali asan wa kile anga kelero se fe kale ba tiga bonika sarala ni ngo chela dunika kele ayim bana iketo chebi wardi keto ga ne fura ke o fura ne ma onya na ne ma minge ba fo ko ni o dine ma kibu no tiga bonika sarala ngatige ngo sara ko ngal ni mane sara jere kono ngatike ngo me ngo nyatu alama nyatu alana kirama ngo beta betungana deni me se ga ni be inventé wa malien est-ce que ni mo ma violer mo ma chela do ka ni kuma bebe tu kunne be se ga ni be inventé wa
Deni viola chogo chogo a 4 fois bela deni a be expliquer ala e fini da la chogo mina. Ali vitri kumbe da la chogo mina mo be se ka ni be imaginer. Zerantigi. Moi et ma cliente on a besoin de ces réponses là. Angata. Akulubala ne banalo orila. Ali bi ka fuguni banana ni banana. A question flana jume. Ne talen kangaba. Ne singine kana ne ma foya. Ne talen ne bole kai. Ne taran bamso wani murom ne buguni. Ka kila na singana kile swage jamla fika so ka continue ka tan bamso fe. O tagalo o kile saba esi jamla kele ko kuma fora la. Ne na rebe kele muna kale ko kuni kana sale fe. Ne boran bamso ga yoro la kangaba bulada fe kana chuaka. Ne ren na to ne afanye ne. Ne afanye ne ingon chunaga ne ma chuaga me anema na erfanya na kukune mina erjuma ngo kama ba mobili ko do niye mobili soro ermina oni na balala ni bisi ka ngone na balala ni na soro kulla ka da ko ngo kongo agogo ko jwane do ne ngo batoma ne do o ya soro dem senu be ko batoma na ayere kunklobula me ayi ni galiketi ni ngo awo ne do awo ko ere do ne ngo awo ko e kini fama ki itintara mine ngo e ngwalu ko sana na ne mabuye fiano ngone mabuye re fiano ngumi ya tamba nzo na fa ngone tintara kanga ba o ya soro ni ga finu be bulu Keleme segi ame kono kele fe fini do sire mene kun fena finna siri ko ge finna siri o le flan na ne bulu jamla ne na soro jamla na dimso worki o be sene jara ne do wati de sene jara o la jalenut mo fili o soro ne be kuma mina me ne na soro bo o la marale ne bu bolo bo odu anana o blada bial ni manga minon taga du magasin ono ako batuma ni mana firike abinyini ga malo ere kabini tarawmi ga sinajana ni du kabini tarawmi ga sinajana ni du ni wa sinajana nu ko awo wala an yere ina fai ali yere ko te kan yere ina fai o don be uyeneta antara wolo fo busu nagata jinimere na fensa ka tomi jita sanga dableni ta san angana figo kona nyefa so mara fe wa jemla ko ne be wuli 9h galondo ne be wuli 6h de ka jemla ga bara so mara fe barake ka tapi joshi ni ne jemla ga tapi joshi damne ni nyene klibe na fone kangono na aga tapi joshi la jemla ga tapi joshi go sabari ke omoji saba sene wulji kili nit me jemla ga tapi joshi de la me ne bina ga bokanga batanga na kuma mina tapi nu gezira wuro ki ateso a frani maka joshi jien fara la haraka u bene blamino teso u ya dila ko luetu wa ku ne fara fini barati gane kolo kuna ne be fangare do tapi la ka goro ne be ga kuma foni ni ala chema chalila ne na solo tapi no wala u yene bla jinimere fere yantara jinimere san anano bo choufe jamla ne bla kunika alika tapi joshi ne o tapi joshi odo fogo je pas ne dawati kera ne nalinga bokanga ba ne sene ne dawati kera fo zureri ni nya dala shinara jurumba woro ka wala ne batma bi ga foni ala chema jela jome de ka wuru ne ba ko komake ni ne je galonda jamla ne ka wuru shufura nyingali ka ayi ne te galonda la fuka ta ko nsara ame on deni jamla ga okira jamla mafukuni jamle klige mafukuni kana sali bara o madini gake na mbe kelela abofo me ne na dini abana alebe se akuni kana sali bara ni ne ta alebe kini duan ne ta alebe saladi duan voilà o kuma jabi oui amena le alsa amena le de ça c'est les paroles de ma cliente Batoma donc zerentigi non figi zerentigi et puis Inika le monsieur le défenseur des proxénètes de Bamako, je veux des réponses. Bi ibe boni Inika Jamila na nyeda kafri denye. On veut les réponses. Il m'a fait faire des bila. Il m'a même malika contredit là. Ni sans prêche et malika famille contredit tout na dame keni. Iga OMG ato iga ouverture média. Ana CFA média. Mba betake. Ame klayoro yoro baso ye place yoro so la kafari kungulo halakile denga. Angata nyefe. Na ko ko mo ko mana ko de la Facebook in sans faire ni ndeni nga kuma la me ni ko galoma yoro be mi malian ay deni kuma ro la me mo be galon tiga kuma na ni kuma ngera sebe ala kuma fo choko tekele ay deni nga kuma sigi choko la me nga aw mo jojol be mo be dumuni nga ni baragala utewa aw be ke feye ni baragala nu tewa aw be sagi ba mu ta ga juruba taw ye quartier la woni baragala nu ne be ta shiba barawke ni baragala nu ne be kleban barawke ni baragala nu ne aw seno bolo ye ka free ma free muso jugu nunu. C'est chaud maintenant, il faut faire attention aux bonnes. Mais vous n'êtes pas des bonnes. Amata kontra frou de là. Ni oye muso de oula muso abara keke. Moi muso era de bina kabo ka unola.
an ka taa ɲɛfɛ a tɛ girin-girin. Jamila an bɛ bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ de b'a faamu. Ba. Ne ni Batoma an ye ɲɔgɔn dɔn ne sigiɲɔgɔn de fiyɛ. Ne sigiɲɔgɔn ta mori de bolo baara la. Olu de y'a labila olu denmuso de nana di ne ma ko ne bɛ baarakɛla fɛ. Ne ko awɔ ko ne bɛ baarakɛla fɛ. A nana ne ko n bɛ baarakɛla fɛ n'a bɛ se baara la ko n b'a ta. Ani Batoma yɛrɛ nana ne fɛ yen. Ne ko Batoma ma n ka i se baara la ko k'ale bɛ se baara bɛɛ la k'ale b'a bɛɛ kɛ k'ale feereli k'ale b'o bɛɛ kɛ. Ne ko d'accord. Ne ka ma n bɛ baara kɛ joli. A ko k'ayi k'ale t'a fɛ ka baara kɛ wari la ne fɛ yen k'ale b'a fɛ ka to ne baara kɛ. Ko n ko cogo di e bɛ se ka to ne baara. N ko Batoma. Hey, a maliyɛnw mɛ nin jaabi b'aw yɛrɛ bolo an ka ɲɔgɔn bonya. Depuis quand baarakɛla bɛ taa présenter i la i bɛ ɲininkali kɛ baarakɛla ma k'a bɛ baara kɛ joli baarakɛla b'a fɔ k'ayi k'ale tɛ sara wari la k'i ka to ale fɛ yen. E cɛ maliyɛnw an ka ɲɔgɔn bonya sa. An ka ɲɔgɔn bonya. Tiɲɛ ye ɲɔgɔn dɔgɔlen an ka ɲɔgɔn bonya. Ne ye Jamila kumakan de dɛ o la an tɛ fankelen jouer koyi. Jamila ka minnu mana sɔrɔ an b'olu de jouer parce que Jamila bolila an ka kuma de ɲɛ mais Jamila ka an ko boli tɛ dan kɛ. Boli tɛ dan kɛ ye min ye k'i taara Algérie dabara de y'a fɔ an ye k'i bɛ Algérie. N'o tɛ an m'a fɔ yan k'i bolila ka taa Algérie. N'i ka OMG zɛrɛntigi bɛ taa sigi a ka tabali kan k'an ko k'i taara Algérie. Ale bolo an y'ale ɲɔgɔn na kalabanci escroc fana toto kule de ye wa vendu de ye wa an t'ale ɲɔgɔn na ye an ka taa ɲɛfɛ. Mango tɛ se ka kɛlɛ ne tɛ ne ka mɔgɔ ne somɔgɔ tɛ e ye. Ne tɛ se k'e ta baara la ten ne t'e sara n ko tɛ se ka kɛ. Kosɛbɛ. N ko ne kɔni b'i ta. Ne b'i ta mais ne b'i sara kalo la. Ne bɛ ka baarakɛla tɔw tun bɛ ne bolo 1500 n ko ne b'o d'i ma chaque mois. Awɔ. Bon ne filɛ ne ni n ka baarakɛla ta chaque mois ne ka baarakɛla ka wari ne ta di n ka tigitigiw de ma. Olu de bɛ wari. Aw tulo bɛ nin na 1500 yɛrɛ sarali dabilala baarakɛlaw la a mɛnna. Hali baarakɛla minnu si ma kuru ka ɲɛ n'u bɛ ka na sisan depuis kuma min na ne bɛ Bamakɔ ni ala b'a daminɛ 2000 ni 500 de la ka taa 3000 la bɛɛ b'o kalama Bamakɔ sisan. Baarakɛla 1500 Bamakɔ sisan a bɛ se ka kɛ mais c'est que a tigi ni région de ka surun kojugu mais Bamakɔ kɔnɔ na a bɛ gɛlɛya dɛ. Aw b'a dɔn ne bɛ ka kuma min fɔ ye ni yɛrɛ tɛ mɔgɔ kalama yɛrɛ ko 1500 an ka taa. Ok. Jamila ko ne n'ale ɲɔgɔn dɔn ale sigiɲɔgɔn dɔ de fɛ. Jamila a ye galon tigɛ bi a ye galon tigɛ sini a ye galon yɛrɛ de tigɛ. Ne ni Jamila ye ɲɔgɔn dɔn ne kelen Jamila kelen. Ne bɔlen a sigiɲɔgɔn olu ka baara la min kɛ ale yɛrɛ ko ne n'ale ɲɔgɔn dɔn sigiɲɔgɔn ka baara la kuma t'ale n'olu cɛ yɛrɛ. Ne bɔlen olu ka baara la min kɛ baarakɛden dɔ tun b'u ka so kɔnɔ o ko k'a bɛ ka baarakɛla ɲini ko mais taa mɔgɔ da a ma ne ko awɔ n'a bɛ ka baarakɛla ɲini ne bɛ taa don a fɛ baara la o y'o fɔ ne ɲɛna tilegan fɛ ne tora ten su fɛ ne taara a nɔfɛ ne taara sɔrɔ a bɔra k'a bɔra ne taara sɔrɔ a bɛ ka bitigitigi min fɔ a ka kuma la ne taara sɔrɔ ani mobilitigi jɔlen bɛ yen u bɛ mobili kɔnɔ u bɛ kuma la ne y'a ka fitiri kɔngɔ u ye fitiri jigin ne ko n ko karisa n ka a fɔra k'i bɛ ka baarakɛla ɲini a ko awɔ ko tiɲɛ don ko mais ne kana so kɔnɔ k'ale bɛ tila ka na a nana ka bɔ mobili kɔnɔ min kɛ ne a nana baarako kuma daminɛ ne kelen ani Jamila kelen mɔgɔ tun tɛ a ma kɛ mɔgɔ ɲini hali a denmuso tun tɛ a don o yɛrɛ tumana ka bɔ Algérie yɛrɛ Jamila a sigiɲɔgɔn ma ne d'a ma dɛ a sigiɲɔgɔn kelen tɛ yen sigiɲɔgɔn tɛ yen min bɛ se ka fɔ ko ale ye ne d'a ma n'a sɔrɔ ale sigiɲɔgɔn dɔ tun ye ne d'a ma o min ye ne d'a ma a ye ko min kɛ na ne tun bɛ taa fɔ o ɲɛna a sigiɲɔgɔn ma ne d'a ma dɛ mɔgɔ si ma ne d'a ma ne yɛrɛ de taara n yɛrɛ d'a ma. Vocal kuraw bɛ ka jigin Jamila ne ka avocat ne ka cliente ka kuma filɛ nin mɔgɔ ma an ni yira ɲɔgɔn na dɛ ne ka cliente yɛrɛ de déplacer la personnellement ka taa fi ɲɛna o y'a sɔrɔ i b'i ka mɔgɔ dɔ ka mobili kɔnɔna la ko a fɔra k'i mago bɛ baarakɛla ye ko awɔ e kelen na kelen na an taara i ɲininka donc i bɛ taa f'i ka devancière ɲɛna des proxénètes ɲɛna k'a ka bɔ ka na a ka tabali kan n'i ye tuguni i ka na an ka question jaabi an bɛ tila ɲɔgɔn na yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ɲɛnabɔ o b'a sɔrɔ an bɛ ɲɛfɛ fana ni fa b'aw la an kunkolo la taa ma kɛnɛya fɔlɔ a b'a kɔnɔ an b'a fɔ manamana ko de la yan an tɛ manamana ko la yan dɛ tiɲɛ ni nkalon n'a fɔra a bɛ dɔn hali n'i tɛ fɛ k'a dɔn i b'a dɔn an ka taa.
Patoma in Dakala, I need to fish Kalam. I can have a banana to come to make a name at TV. You know, I didn't make a position. You know, be a make me. Oh, it's like you make him a thing. Yes, and get it up and Sana. Yes, I need a dinner at all. I became with them. And look back. And this is never way can I be. I think I think about when they have better by a get because I didn't nothing about. Ne patron ga kuma ide e Jamila kuma ga ne ni ko botoma bora otunu na ale la ale kuma ko nyina ale moye ale oye ale odeur da o fe komi e odeur sumatala de idu parfum margi nyana mo be o mo be odora be mo mununu na teni présenter ça igana komi be sumadeta ni muso ere jugo tieninte ni demseni ere al no bora kata jodala e aklibo e chugo jumena ke beta cheko sumadeta o fe ni ka vide te cheko ni e ka vide te mi be bo che o se nu bolole Jamila meta mbese o ama doida ika foko awoko e kume deni jaku yo ama doida wa ambina ni ko imbe ya ka di mo ma sese la e ma ndo me bi nando e be nando a ben sampreche ali ni e ya me ko mali nyani kaka daga ka family daka e bi daka sa Jamila wa oiga e zerentigi OMG wantara ouverture media imeni ka jugu sago denya la Facebook ka ita kuma se mali ka family mamme e ba famu ni se fe nyana be kla nyona angata aya tige tuni tige koy ne tagali semeni duru nyona Jamila nana frike ko bla barala ale ire de fere aya nga calcul le ma cliente fait des calculs ananaga 1 mois kono na la viol kera atali après 5 semaines ante la to ede ante michi ede ante ko kan kun fait mes clients elles sont trop intelligentes mes clientes ambanga calcul do Jamila ngata la ala ko alega baragala mun male bulu wakilin keme duru ko olut me fere ke olut me jinmere fere olut me fere ko lube jinmere fere mais ale olu sera wakilin keme du ko mo olu demseni ne fanga be se ka minga olut so ko okay ale be ne stage wa fly anga jinmere fere bla fere la Jamila dare afo ma fere ke kula wuli de Jamila ni dalila bi wallahi dalilan tigeli ko fuko buru ko fe ali ko blala o ya sura an adine ta kuma mina ama firi ko kuma fo ama fifo ama jefo ana firi beri blala ay firi do le fo frère ko samisi firi de one ibita gavi gana de ibita kitande ni kulo police general muna ubasa one te smeto kere to dimire firi mata ni firi kera ko ti kulo mugula ko samisi firi nga ay nga kenta ite soma padroma ni ko baragla te soma odo ankelela ne koni ni ma suaga firi ma oyaka oye ko purgi wo firi ga biti kulo mugudi la ko o firi ge ni ko ke jino bi ni on baga jimire firi anga to jimire firi je da firi samsi firi afine tunu o blala tuni ni jimire firi te kini e ga jimire ko ko be chen firi ko kono i ga jimire chen firi ko kono ni mano ni kene masababu ni mai abana tina atete meninga kuma galona chembe teni Jamila mogo min be ka kuma fo akera mina de be se ka kuma nye fo wana anye fo lidam na te nyina ala ke kuma uko I kume fe ka sanusi fere fanata ko fara jinbere fere ka ta gardi ka ko la ko ga kologolo tenitigu la ko ga ayera masusu cheula ko purge ko ga jinbere ka se ka chan Jamila purge ko sanusi ka se ka sa Jamila ala tete malata kan awa Jamila ki ta ki I fara iga monsieur le juge na kungolo zerende la lenga on veut des réponses. Comment chamante ne tugunu nous on veut des réponses cheni galo ko nyaga mitateo hali ni ye Jamila da pele to la iga kuma le bara ko chien ki se kelenti bulu ni baragala to se ka balu sugu yar se ka munki yere ni mo do de mana ke angata palma trinike palma ko ni kadali kale ko so kona sigi mandali mais ko fere jume jinbere fere no ne do Boto mai daji to no lan ne fimani ba do ko ni egalwe patron me se ga baragala ta bomago baragala yere kana jo patron ma ko ayi so kono sigili manne ne te so kono bara fe ne be fe iga fere fe ne kene kuna ka ta fere au contraire baragala were te fere awode
Baragala wira te fere fe mogo e fere kala ngana iba so be baragala fere kala ta dama ka sokono baragala ta dama a fe ga fere tara nyefe ibe ta so baragala mbe fere ke oba dama mi ma ka sokono barake oba dama fima ni mangandu je sais de quoi je vous parle. Jamila ibe kuma fo nya ya me mi fam ni be kofe Jamila ebe bon bele be kuma fo nya be ambe mi fam nya anga ta ye Jamila kuma kana me to ale tiri to ngo to se ni ma tiri tiri la woni ko mi firo be ne bulu tanga to kali to ka jini minute la ngi se jini minute na to awo kali bi so nguntela Jamila tete me ala taka c'est que Jamila be ga vivre Bamako mina na on be ga vivre Bamako Jamila c'est bien que ça veut dire que bâtiment donné fait bâtiment de combien commandé awani be fait go de foyer bâtiment donné fait bâtiment de combien commandé sauf que bâtiment nga wari sarayo la bâtiment te commandé e be tiela do bâtiment nga commandé bâtiment te condamné et commandé mais na sera yoro mima ni bâtiment nga kanga ta fero ka ouvert bâtiment frigo sigile ga sokono bâtiment de be na fe nyina kale be fe ka ninde ke o bâtiment de be se e ba to e bâtiment ga ke atete malata ga tiela la nya ni famnya Jamila a famnyara na okona kwada ma de umbe jide mina nui ambe boni bela ambe tanyefe wallahi nega wuli neveri o ma deli ka ke bi o ma deli ka ke sini ni ne wula neveri Jamila bara ne te daraka dun ni ne mata Jamila ka fere la domina ne te klila dun ni te sura fana dun mba dun to nyefo wa ni ko ane fari ko ni fari be kumu ne bi fere yere logotene na ha aba fa ko ni kan lanyo ame tobili ke ne re beta na san sugula mina tobili ke aba do no gamona Jamila bi mungenena o gamone ngosi ko ne mata fege ko ne te duguni nge je wono di ne ka tan duguni nyini awo ne te kuma morbo yo o sere ne be morbo wele morbo ko be nyini nga ne faga bi Jamila ko ne te ba duguni ke parce ko ne ma fege morbo be aga taxi aso morbo be get taxi la kuma la te get taxi la kuma la morbo be mu taxi ta kataka wolo fo ko zame sana dima keme fla ay bine o appel la kuma do la ya fa morbo nyine abina ni zame sa modu abini kulukulu la morbo bona no zame abaro Jamila be singa minga na tuguni o zame ambe go dunde wele ta kene kun kerefe na mu go dun Jamila bo zame dun ka kila go jege jenina iba fuku ni mamu wode wele kana dugunu dunema abana ka jege jenina ana dimso bo ta alu te sunga goyo na shuro bla ne ka kini sanfe o ya sungi ni ta kene guni kerefe utabu bolo ubutu tabla frigo la duguna je ko o kala ya ko dun ka jega ne ta dun ni ka zame dun Jamila o beke na badana sigila atete malata ni morbu nana no zame o bo dun ka ga ne je o jegela Jamila o kene na ti ban tagli ta dala yere Jamila o beke na ni mu na feve de ma Jamila na dimso ba kene sigine pa iba fu kuyene mne mu dalila mais ne u be sarage masara mani abana Jamila o kelene do de antena soso yon nega clienti de kumbe eni demuso balo soso li kota la ya ale de kumbe eni demuso ba ala sa batoma jatse ga faria ka kuma tangwi aye batoma de gi ko ulade aw de batoma ko kota ka batoma keni blegela nene ni kela kuma kala nye awa abada e de tege ko ata suma kise blena ma Jamila ate gringiri ala ante ta chercher de gauche à droite malien deun ambe ni ko chien na galombo nyokona ate gringiri angata wallahi nega wuli neveri ne bigan bege Jamila bara ne bigan bege Jamila bara mais ali ni ne aga jinimire mo tata ba warsara ibasara ni nya dala shinlara joru meta no nga boala ala che ibasara ni ne Jamila ga jinimire mo tata ni ba sara ni ne ma sara ni ga warla mara ni mun ba bula be sara ula Jamila o kenena abake ne kegele madri ga Jamila ga jinimire mi fula iba ni Jamila ga jinimire nege mina ayake fuka ga jinimire ni bona ni sugoro a gliaro la ni sugoro ya labo abe doni sere ga dauma mais ni sugoro mal no te ko ne ga Jamila ga jinimire mi yere ye ate sina o tesika ke abana ni ne Jamila ga jinimire mi tangela yala bagato ali be firige ko juwa to ine Jamila ga ko ne ko sara aba konti al nasira fo ke me flani ba sara ni ma sara a wari sara aba boni ga fena murbo sire ni de la ko fo murbo nyene aba boni ga warla maratala al ni ne Jamila ga jishma tagami aba boni ga fen warla ababo Jamila o kinina ti ban
mene Jamila saragi masara mane wallahi billahi asarati ni bulme asarabe masara aba bolo de wasara to Jamila o bekenina be ferila bulme ga munya bulu femela menia ga jimire mu wonta ta ba fu kuni ka sara wamba sara ta sara ke ni masara babo doina kika warto re ni awo ni nga war boala awo Jamila o kenina aw bomogo patron wa bara de uya wa magalon tikede ibe tobili ke ite fala wa ite ate kuile ka sogo nyimi sagola ate kuile ka koloki kuna sagola o ite ndro metuje awo akuma te gringri wa uba fo fra tuguni ko ni kalo sara mba bo ala tugum ni kalo sara uba bi sara la tentori wa na ya ka jini mere kelen ta mba bo sara la fana Jamila boke wa Jamila na nyo na chama bade ni bebe mo boke ibe sa kwa jisuma fere la te kuila ka jisuma dingelen ta ka mi ali ni jisuma ifla flay ibe sa glasi fere la ate kuila ka glasi ta ka bla ji kono kibi ka jisuma ka mi ebe urubne kalaman jimi obeke baragala ula babako ube tobili ke utega be tobili boka na sigi ate ku ula ka fo ku bu servi comme akadu ye chukuma alors que ule tara sugo sa sugula alors que ule tara na fon sa sugula alors que ule de atasuma kami barake mais utu servi ala jamais comme akadu ye chukuma au du joli joli no ye dumuni ke baragala be dumuni to de dum au du joli joli baragala be dumuni ke au tu servi dumuni na ube klara senejala ne ta ka daji ka ke brama ngono ka sani nga dum au du joli joli e kono bere be nya baragala ma babako selu be ke ano dumu be fini tige ka daga baraga de ma ibo compter de babako sino fini tige ka duma alu ye ta fe ken ta ka duma ni kalo sara ba bu ko sara walta abula abna mu fo jonyena en bede baro mibe o manaka we sro ku wulile ka bonga nu seconde là il faut faire attention aux bonnes ou pour il que star boy ko parce que ko bon do bo lu bolo nga samara joshi en fait de nga souhaiti ta di ande nyana nga samara ko ande sili pour kumbruna en fait de ta fait sentanye en fait de mina no ma ko wa e deni nye danga dene e ba me mara e fa me mara ba be nani fa be nani so mo halala bebe nani ko bo mo bara damba yere isra te do were fushi wa kele ni kemedru hey auta don se fa la de et 750 francs CFA, 7500 francs CFA, 7500 francs CFA, Malia Braga Dembe Sarola, ni paye fait ma femme, fima ni flene ka fo bamanangana, asalen ba de 10 000 francs CFA, 15 000 francs CFA, oye warbe munu kuna doniye, sinon ni femme avec da babraya en dalano, ubu sera de 7500 en CFA, avec la waldun toro. No chien na fon nyena ko chien te fon ko be deni accusé il est deni violé li minga Jamila ambe ni ko sama fo yoram na ko be ko kili mo na ndaka ka fe na ta ka fe likenda le me femme kuma madame ni poron na ma de poron chi jona Jamila yo chi ga garantie de la ouverture média sans fait poron mi ya chi ga garantie de la ouverture média sans fait anta ga de ni dina ali dro alka ena ga fona ti ga bon da ka fona ta kinda ko wa kali do erni kuma fo itada kon deni ya do ka te da ko o bolle nga tale fo ermi o be ka kuma ini ni awu fo yana no wo bato mange do to da ni fo fena do to ma ko kana kwa so na ko to so ni ka ka to ni ko ni ga so ni do wa yana na mun na da de yana to ni to mun ma ni to adika ma fo no bato mange do wa to ga ni wal suka marché ni batte bil bato mango suka marché de ko na anga nyote ni ke ne man la ni ka gimbe tu ko na trap suka marché ni batte bil bato mango suka marché de ko na anga nyote ni ke ne man la ni ka gimbe tu ko na trap wa o da mandala kuma o Jamila yere de be fe ka kalundo tige wala saw aga fo ko ne oyoke ay min kenena de abe fe aga fo le ko ne fe no nyogona ke ay min kenena abaro ne taw ye o ne to bin la bo o mena o jeron abe fe ga dore de fe nyini woro ne ata fo le do na fe ngani ta fo ne kalima saraman na kabni alay dama muso nyona bo adi chema dama la ko na nin din che to gudi kuma agogo kuma ingera sogono kuma image sogono aka haramu kuma image sogono kuma ingera Jamila ka fina tiri ko fe figiri da fe a wuli ngata ga ala da gorobo sella wallahi de ara da gorobo selli wo we tentodi ubu kuloma dade ka baragala u lame nunu terube bola ko parce que ko baragala be to lu korofo tellement ku ba do ku te nyumanke ubu kuloma ni kuloma da ke Jamila ni ne ka client ni kuma meka u foka ya fo ayaje i kuloma da ku te fe ka media na ku me fe ka fia be ta fio ni kuloma da la melake i mana fe me kulola anya fo de wo anya je Jamila ni ma konta be pam pam pola gi mi bamako
nga client ya fo aya je wa ben nan figi ou ga ala dala ko bo se mais deni me se kuma la non Batoma on est ensemble Batoma on est ensemble c'est kuma la tolo ko ala dala ko bo se li Jamila ala dala ko bo se li ke baga ani ouverture média chorno na kungolo zera na mai o fanay ala dala ko baga se li bo ala da ko boli ke baga se li ke la non Batoma be se kuma la Batoma on est ensemble angata Batoma il va faire cadenet c'est bien j'aime les petites sœurs comme ça là j'adore bien on y va Deni ngo Batoma ko ne kuramuso do ku tara damandala ko ku iko ko ne ga to ko ne ga dogo ko ne ga na ta damandala ko damandala mai ni ngo ango ko ni ngo kile ni ngo ne chen ngo damandala mai ngo damandala yere ma be muso yere la yere ko ke me damandala le ngo ti damandala yere la de ngo me damandala kere fe dugu de la mais pour que iga duguni soro iga buwari soro ibe ta bara de ke adama fela ka singa na su on tumo de ke ne ni bamso betmo ke ne bamso ko nti buli ga ta yoroshi parce que o se ni do obe essence ni chiman fili o dugu la yin ngo o de tu na on tumo de la ko ne ngo ko ne ko ramso dungo ko damandala bara dun sare wa wore de ngo ni chende ngo de la baragi dun sare wa wore ngo ba ma ngo patron be u jamani mi gikuna ka mana kan fo de la patron to ke me ngo ni baraga jugune nga wa kile ngo wa woro ngo te ta kala ki kane au baraga jugu yere di akoni ni be ma ko e be lanfia mi nge oye ko lanfia bate parce nga bara bi jigi ka bi fo zureri di au be barala so wala fe 6h na ibara demne fo 6h au be barala parce que ngo de mana yere kura me fa zureri aka haramu nga kuma fana ba fe ni ga binga bodin nya fo din nyene chamla ga fenetri ko fe ibe sura yitwa ka sono ko mene anyine no ga fe ni ga fo ko kera le ka sono aiwa Jamila ama kuma fika sokona biama fika sokona anya ta fo finetri ko fe de itadi ka ala dala ko bo selila I kulo lege ma wuli I anga kuma me wo anya fo anya je an me conseil di la Batoma be comme nere nanye mo kom filito la an ba fo ya ngai ngo yene mai wo anya fo anya je kibo kuma elema ate elema yankoi Jamila ni yere faka ni ya fo choko mi Batoma fram na version fo de toutes les façons ni Batoma minga ba fo ko avocat yoke donc anga ta doro no de fo ame kla yoro abenyana bo Batoma zoli Batoma la belle wala ma cliente Batoma te toro chou I formu kayi chekai ayi ni ne be yala sa ibe na Paris amba usamba dia kele kote ale ka sugono aka magazine ngono awa ndi na suro weleli ko indun ki aga salon ngono ne de afo ngo dini nga afo kati shi aga salon ngono parce que minga ne na aga salon ngula ngo dini nga afo kana shi aga salon ngono de ne na ne minga ngat mi ga siranga shi magazine ngono ngata shi magazine ngono nyoti ngayi ne kenina me binga ngo kuma o mat menin denje me ni ko ni taranga bi ni kila abe ko kile masi ni mi ne dinna sira la wuri ko so ni din meshi dini de kera sababu ga dinna bo aga salon ngono mi da fine tu la shi la ga salon ngono de la atmo ni tanju ngona de kula ni fine no ko na surgo o bere ganala wanya mogo kuran kunana nega clienti Batoma ale fana yo o la somi fenêtre ni kofe ka kuma do nyefo atara kulomada ka nga kuma la me fenêtre ni kofe mune digira la fenêtre ni kofe kuma ina parce que Batoma ne koko deni te shi salon ona parce que mi kera ale la salon lo shi la ale bodo ale nyebe anyona musomani wera na lena ale ma se ka échapper ka boata la me nyani o musomani ngana na ta bi ale ta nyona dinge kono abaga dusuka sila o bela Batoma kerka in Batoma be hina abe kominere Batoma ni deknondo o bela Batoma kerka in Batoma te fe amuso nyogora ete not amuso damawre do ando be ankona ga jugo ni ko jugo mi asura me fe o de ga tokole ndo insura parce que anga mali ame fe wa ke doina Batoma gute fe o de ga ke Batoma flende mo kura mi nale ko kulola somi kaga na shi salon na o kode ko be fo salon no shili parce que salon no shili to la bay mie o de ki tige korota ka da sanfe chi na be bali du klama fe kala doyi ka kaba ko sugu be yire ila Batoma deni bo o mina de Batoma o mi fo de digira la ai nega Batoma la me abina mi fo bani kaya fo ko wakaya angata Batoma angata Batoma zoli nyaje nya alishini ne tara mo wore soro e ka solo ngoni bo tigiladi aya tingina tike mo wore lan fonni mo nyenya mo yi o beret mega jamlela wane dunya ke parade ko na mi ko wade Batoma nya kanya je Jamila pinya wano digila ma kalishini para Batoma j'adore Batoma
Batoma, bisous là-bas à Bamako. Je t'adore, je t'aime trop. Bien à Paris. Awangata. Bigalina la kabaragala blanyona. Nyaw blanyona ke. Iye mingi na wori majani wori kusone ke faka ke mo la. Wori binina ate wori majai. Wori ga fo fene nya fo ndati matela. Won yani shiraga salongono. Abi ko dai ga imasini ne ayake da ya donda ni muri ori mati me ni dinche. Mui kana shiraga salongono nya fo pien wori ganala. Wori ganala bini kana ko mi nani. Kwale ni binashi. O bere ganala. Shumana ko afia kuni biga to ko na suru shumana ko adi bere on adala ko on ko kuma foda lame mona je ka wono yelema na o yelema on flamana dawo aya makita abe malo ajimela ko bla balon digala border Batoma John sera Batoma moi je m'en fous Batoma on a cherché un sonique Paris là on a fait mariage on a arrivé Paris rac Batoma, on a cherché Sonique là, on a quitté Bamako pour venir Paris, on a trouvé femme là. Pour votre information, Batoma formuni kain, Batoma chekain, Batoma ye bogotigi ni wala nye, awatante Batoma bolo de cheshiti take Batoma la katate. Ah Batoma zoli. Angata Batoma, angata. Vocal toi kele bifola mais vocal kura ou chunchuna mais oishini angata. J'aime là. T'as qu'il a ou quoi? Deni fidri la fe. Agoko ka ere tunga deni wole ko na dunno tere. Neni jamna ka kele la bayin kun. An be bolen fegero la. Neni deni be bolen fegero la. Deni an sigilen to. Ko Batoma, ko ne ga wari be taxi man do la ko ne be ka tanga wari ne. Ne on awo ngi telere. Mo i yero ngami kana jini mere bola bi. Agoko awo. Kale ngana jini mere bola. Kami ngana jini mere bola. Deni bora kata wari o mielila. Deni menai. Neni jemla yotomi jibo. Deni mana. Oyasra oyo beto bi ko bla onye. Ka daleni bo. Deni mana. Ka klaga jini mere bo deni mana. Ale rega foko nega wuli ka tala je taxi place la nasoro deni be. Ne wula ka taxi place la. Ka tala je deni te taxi place la inno. Ne na to morbo ene ko ne bi ga joni ngo karija bora ga ni fiti dena. Ka abiga na ga wali na ngone nyete karija la. Morbo ko awoko karija ya me taxi place la. Kan dot mi ga nyon sama wari no fe. Morbo tugura ne ko anna na morbo na ni sigi an wadala bitigi tigi kerefe. Ne duna sugono. Ne tara ngone ma yede o yasoro ne klale an jini mere shon bela fa ku la sigi ka bedo fidigo kono. An bola dinero morbo fe karija shina kanati. Morbo eko kale ya fo dala anyene ko etintarami ko biga nyini fambe ke etintarami ko denin ko ale me taxi place kono arai ko fe kale ko atmemi ne te fe ko kuma fo de morbo re bisu ko kuma fo me ne ba fo morbo ko etintarami ko kale tintara aga war me taxi manna anane do so na ayafo c'est beni wolo bache fo etinte dinna walen bin buda kurane kan kali ni chende ala kan faga fo etinte dinna fo kuntalo dai tale fo etinte melekela fo etinte karjala karija nana do ay karija nyininga o yasro saninga karija na mo be ka karija nyininga dala aya on bela minona bo aya be aneni karija o aya be ga minon frafra nyonga ka be seri kala bo kenema kana bi aga jini mere glan yoro jujila ne nga ni karija ni karija ga finu farafara nyonga u farafara nyonga puta putu sigidala parce ne ga finna boy betadi ne nga karija ga finu farafara nyonga kuto lu sigidala ne be ga bodo ne ni karija be ga kumme ne ngi na siku mare ne tintarami agogo kalet metaxi place la aray ko fe anana tintarami kashinga nini jugu dem no oma o no kalet dala taxi place la ini Batoma ay be ga bura daga buta ga ngasu ne bi ngu karija nangata whereas wa yin ni mi dane kainsa ay la jabali ni danga ayonga mi no o ire gangu jugina ne ngu karija ngu nangata whereas ra ka wuri ya dane me so nei o shina na bura karija gata imana karija sorani imana karija sora ne ngana nini bishuna re ni mo yin nini bishuna bo tigi ci ku fogo tigi nyeda ala na kira ga wal mo tigi fini ngan ci ko ngan nyeda ala kira kira mo ten nini bishuna re ni na ni ko karja na ta an bole kene ma karja tura ne ko karja nyana mo passe ti ko passe bale ko mo on na ngata
Ngo keme woro beni ko keme nan bi ko nata agogo karja tugani ko anana ni misa yoro atesika la simi na ko karja kashingo oga tunga majana mbe nini uga finu nyanga ngona kashingo tufati ateta yoroshi atayoroshi isuru bamsoro inani ibege fega na alla murudi ka talibla olari ni ngo ni suru bamsoro ngoni na karja la ngoni me ka tere munuti nyeni dimsu di suru bay bajala na ya au di suru bay anfine nyo ni tinto atungo kaba keniga na tu akeniga nit ma bugo para na keniga na imbugo binta sala pasi adilaga chigo kelengene nyega ntmi fika ntasara la udu mega fula ki kelege nyo bugo mai nuti na tu achini nyega mfine ma achi nyega ntma achi nyo nyega ore timena nina cheka rija ka kumala nuti feme flenga fon begalo komi mo gofina te kuma fuka dawo ya la jamila tadu mi tana vura kanga kuma fuani ala chima chela walle bile jamila tika chefo nete sanya gandala sasa na go nti mbuwa do nti mabugo walle na tu mbuwa do nti mega wa ani jem flen kuma la no biga fo kuni ya nini ni jamila nini ni baflami jamila bo ni jamila nini faflami jamila bo e ala an ne mom su flange lai e che walle jamila minge na al nasore tu yakina net me bile ba ko ngi faka che mana ko sugu na bible muso mana ko sugu ya bible ntindi basala bible foka ta ko bible imagine kan ni ko la mbode du ko la parce que iyo ko sugu ngena al ni te muru di jamla kono ma sorwa nyaaje parce que ni na ko ni oui ni mande kade ye a ben sans projet ni botamate mande kade mande princesse dogonde na ben sans projet ne caractère de ten denina a ben wallahi billahi ni deni be ka kuma fa bekera parce que ni mo gabe kuma daja yere la ni turu seri yere ma quoi ibe galon tigay ito je yere la mais yora ya ka kuma me abe komi abe jolla ka itenga dale kulogoro ko do ya mbiri suna yere kumba jifre ko wa kali che mingo ko ni male mamsura ngo ke ko o mi jamile mi kala no che ni o kale kumbo yere ble botoma bu ble pinya botoma ale ni zerantigi yere ma konta ga tabali sa fa ambo fona ble pinya wa foi te boala wa batama nge a ben sans preche ne te mande kadi batama a ben sans preche ne ete bo ngom e ala sa ngom che ni am so cheu ayi Mustafa ayo wala bani ngoka ayo wala mande ka cheu ni batama tara ga da bi life mani be be bugo da kwa mande ka cheu ayo wala ni mande ka muso de ni atekeni na ate non botoma on est ensemble a ben sans prêter jamila yi tanke paragala chamala hotela otenega botoma ende nega clienti botoma muso mi ba ke botoma la gata ete jamila e ka dogo ima miri mo mi no ka dogo ouverture media zerantigi chorno ta chiene chorno kirikarani chorno barka bane chorno tole ko fe ko juguna mugu fla chorno fade sago chorno fade on ta dumbaga chorno mande princesse mangambe ede mame chorno iye den qualité den sugu mi ne makono ne magoti muso la muso ma foi kan la chorno ne magoti dew na dew ma foi kan la ne tetema alo côté fait mais chorno ni mi ta ki faso kuma shuru de modèle ira malien dewna I faso nan figi hypocrite ta chien bagato wale nyuma don bali famo bobara ne mu baga chorno famo ko wari mine baga chorno hakili tankoro chorno mi ta dambe don chorno mi ta yere don chorno ni de musomani bebulu ala ka nogoya iye nyani aka furdoga bia ka barka banendin korata ko na ko bamako ko ambe aw nyona kungulu tawndi baraka denia ta yira ko mo te make ngune baraka denia ta yira ko aw intelligent plus que c'est filan baraka denia ta yira ko be jien kala ma teme ni demsani nuwa si vous êtes intelligent elles sont deux fois plus intelligentes que vous si vous connaissez des choses là elles sont deux fois plus intelligentes que vous akona ku te temero ko be teme yoro beka wa den naloma demi bibolo jamila ke nin den batoma se shoni ngafsani e wolo den iya dabri muso chamandala ate dabri ne ka avocat jamais ne ka clienti jamana ngona jamais et puis ne bitata ouverture media kan di mama claire ali shini eni ne be teme ni nyon parce que vocal kura uchuna batoma e demi atege batoma la de awa ne refna mi dube batoma ko fe chema diriga attaque ne la gatade yora kunu nga video la ngma batoma ka ni vocaliste la nyeni fo ngoni na filmani do ne be bleni daga ga juguni batoma ta inbox kuma de do mba ble ka fa ble ka so mo be ble wa batoma bra go fo wa ba ble pinya
Abe bleni pinya do abake pinya age inbox de kono ali shinina la bokona ni ouverture média zerentigi se fatigi ko ka te dora nyo vogali jeli ko ibina batoma to kono batoma to te no ya oko wa batoma na nyo na chama ba de be mo mi me ka tonyo ofe me tonyo imbe ban asabu be ga maliga familia ka mandem prestesi datu ne to la okuma la ko be ko kila anga tade vogali kura kura ujigina sansan me shini ne mo jouer parce que vidéo diara même musique ni kunru ni nyini ko kala ambe bita wolan semea ni ala ma bashi werege shini ame temeni ni histoire intoy tanta on bolo maliga family gona ne a ben sans preche ni tande be on bolo maliga family gona ala ne dogoni na jugu son perega la botoma ki yugu bay placer la botoma angata sande ga botoma 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 bato ala go we jogodi oh my, ni ça c'est pour toutes les bonnes de Bamako. Vous me chogodi. Je suis na boîte ko me chogodi. Nega libita me chogodi. Nega bazen gesner me chogodi. Batama marigi. Anaka samara de marigi. Anaka beshi de marigi, ça te fait du mal. Jamila ils sont mes pères. Jamila Chokou. Anjugu be sab. Jamila. Ils sont mes fils. Ala. Jamila. Ils sont pères du la kari. Bato. Mon eba don deni mandi ye mani kwa te pari o ejuguya ye. Bema ke ala fe, batoma. Bema ke ala kila fe, batoma. No bete se ga dia be, wa bete se ga goya be. Bato, 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 batoma. Ale. Kele kote sa, kana jimi kele kote Jamila. OMS garantigi. Dukube chogodi. Shui na bati ko me chogodi. Nega libi ko me chogodi. Nega bazen gasna me chogodi. Tagi de marigi. Ani samara de marigi. Ani voiture de marigi, ça te fait du mal. Garantigi soit les pères. Chokou. Ouverture c'est pas soit mes gabi. Chokou. Sont mes chichibi.